قائد اعظم نے جس کا افتتاح کیا تھا. تو باقی پورے شہروں میں ہے. اسلام آباد میں ہمارے الیکشن کچھ عرصہ پہلے ہوئے تھے اور ہم لوگ اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ اس میں کامیاب ہوئے تھے. میں کارڈیالوجسٹ ہوں بیسیکلی, پروفیسر کارڈیالوجی اینڈ بینس, اور میرے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں اور ڈاکٹر اجمل ہے, اور باقی سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر لبا ہیں, اور باقی ہمارے جو سارے عہدیداران ہیں تقریباً اس میں سے کافی سارے ہیں, 13-14 کے ہیں. باقی ایگزیکٹو ممبرس اور ہمارے جو امیڈیٹ پاس پریزیڈنٹ میاں صاحب بھی اور باقی لوگ وہ بھی آ رہے ہیں. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, لیکن کیونکہ یہ ٹائم کم تھا اس لیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو جلدی اپنے ایشوز جو باتیں ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو بھی پارٹنر بنانا چاہتے ہیں. جو ہمارے ایشوز ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے افیکٹ کر رہے ہیں, ہم سب کو کر رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں, آپ کو بھی کر رہے ہیں. ابھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور پریویس گورنمنٹ میں بھی ہم یہ چیزیں کافی ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. تو جو کام انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ان کی نیت ڈیفینیٹلی سر آپ آ جائیے پروفیسر رشید سر کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور جو بھی وہ سٹیپس لیتے ہیں ان کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن جو پریویس گورنمنٹ نے پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا جو PMDC پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کی جگہ پہ تھا, اس میں مشاورت نہیں کی گئی, نہ تو لیجسلیٹر سے کی گئی, جلدی میں بلز منظور کیے گئے, اور نہ ہی جو اسٹیک ہولڈر تھے ڈاکٹرز, کمیونٹی, ٹیچرز, ٹیچنگ ہاسپٹلز, کالجز, اسٹوڈنٹس کے ایشوز اور یہ ساری چیزوں کو نہیں کیے گئے. اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ریزرویشنز ان کے اوپر تھیں. پھر اسی طرح سے انہوں نے FMT لے آئے یہاں پہ فیمس میں, جو میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوشن ایکٹ ہے وہ اٹانومس کر دیا ہاسپٹل کو. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس طرح ہو. بورڈ آف گورنرز کو بنا کے اس طرح سے ایک طرح سے پرائیویٹ کر دینا اور سارے کے سارے فیصلے, کیونکہ یہ ایک ہی ہاسپٹل تھا جس نے کہ پورے علاقے کو نہ صرف اسلام آباد پنڈی بلکہ پورے گلگت بلتستان سے لے کے کور ہوتے ہیں. تو غریب لوگ آتے تھے, علاج کرتے تھے, اس میں ہمیں بہت ساری ریزرویشنز. پھر جو MDI میں جو بورڈ تھا اس میں انہوں نے نان ٹیکنیکل لوگ رکھائے جن کو سمجھ نہیں تھی کہ ہیلتھ کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ سارے کے سارے ہم نے ایشوز پہلے بھی ریز کیے تھے, ابھی بھی چیزوں کے اوپر غور کریں اور ہم اس کو اوور ویلمنگ جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, PMC کو بھی اور MPI کو بھی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ترمیم کرنی ہے انہوں نے وہ جلد سے جلد کریں اور یہ پھر ریووک کریں. جو بھی ٹیکنیکل ریزنز ہیں, جو پوائنٹس ہیں وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی جو نئی کمیٹیاں بن رہی ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہیں, سینٹ کی ہیں, یا ہیلتھ کی ہیں, یا بل ریفارمس کے اوپر ہیں, تو اس میں PMA کو بھی اسٹیک ہولڈر بنایا جائے اور کوئی ممبرشپ میں, تاکہ ہم اپنے پوائنٹس ریز کر سکیں. PMC کے مسائل جو ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے وہ بہت ہی گریو ہیں. وہ اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے ایسا بل بنایا کہ جس میں کوئی سمجھ ہی نہیں کہ کون بندہ جو ہیلتھ ہے, جو میڈیکل ایجوکیشن ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے. انہوں نے یہاں پہ ٹھیکیداری والا سسٹم شروع کر دیا اور بڑے بڑے کانٹیکٹ اپنی من پسند کمپنیوں کو دے کے جو بچوں سے, آپ کو پتا جو FSC پاس کر کے تو MBBS میں ایڈمیشن کے لیے ایک ٹیسٹ لیتے ہیں, اس میں کوئی 1.5-2 لاکھ اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتا ہے. تو ان سے بڑی بڑی فیسیں کر دی, 5-6 ہزار روپیہ, سو اربوں روپے جمع کر لیے. حالانکہ جو اسٹوڈنٹ جو ایڈمٹ ہونے تھے وہ چند ہزار ہوتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے اس میں یہ کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت کی خرابی تھی اس میں جو لوگ تھے PMC میں, کہ انہوں نے جو پاسنگ مارکس تھی جو پہلے 60% سے زیادہ جس کے بھی ہوتے تھے وہ ایڈمیشن کا ایلیجیبل تھا. اگر وہ میرٹ میں آ جاتا گورنمنٹ سے تو گورنمنٹ کا میڈیکل کالجز میں ہو جاتا تھا, اگر اس میں نہیں آتا تھا تو وہ اب پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی 65% جو ہے وہ کم از کم لے, تو پھر وہ ایڈمیشن کا اینڈ ہوئے گا چاہے پرائیویٹ میڈیکل کالج ہو. لیکن آپ دیکھیں جو اندرون سندھ کے جو لوگ ہیں, جو بلوچستان کے بچے ہیں, وہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کے اسکول سسٹم میں پڑھے ہوئے بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس سے ایک تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا کہ وہ 65%, اگر ان کا 64% ہے تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملے. پھر یہ ہوا کہ میڈیکل کالجز میں فارن گریجویٹس کی سیٹ ہوتی تھی جہاں سے باہر سے جو اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پہ پڑھتے تھے اور ڈالرز لے کے آتے تھے. اب جب انہوں نے پرسنٹیج بڑھائی تو ہمارے بچے جو پہلے تھوڑا چین کے میڈیکل کالجز میں جا رہے تھے, آذربائیجان کے اور فلانے مختلف روس میں جاتے تھے, اب وہ
ایک دم سے تعداد بہت زیادہ ہوگی. سو 10-12 ہزار اسٹوڈنٹس اس سال کامیاب وہاں پہ ایڈمیشن میں باہر کروایا آذربائیجان میں. اب اسے کروڑوں ڈالر کا جو ہمارا جو فارن ایکسچینج تھا وہ باہر گیا بجائے اس کے اندر آتا. اور وہ جو میڈیکل کالجز ہیں ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ زیادہ تر جو انڈین لوگ ہیں انہوں نے بنائے ہوئے وہاں پہ, اور بڑی میک شفٹ ارینجمنٹس میں. کوئی بڑے ہائی فائی میڈیکل کالجز بھی ان کو پی ایم سی ریکگنائز کر رہی ہے کہ جو وہاں سے پڑھ جائے گا ہم اس کا ایگزام لے کے اس کو ڈاکٹر بنا دیں گے, جو بڑی خطرناک بات تھی. دوسرا اس کا جو امپیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ہمارے میڈیکل کالجز تھے سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی, ان میں ہزاروں کے حساب سے سیٹیں ابھی تک خالی ہیں. انہوں نے اتنا کمپلیکس ایڈمیشن سسٹم بنایا ہے. ایک تو پرسنٹیج میں آتی وہ لوگ نہیں کر سکے, اور ان کا سسٹم ایسا تھا کہ ایک لسٹ باقی پورے پاکستان میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پنجاب کے علیحدہ ایڈمیشنز ہوتے تھے, سندھ کے علیحدہ ہوتے تھے, اسلام آباد کے علیحدہ ہوتے تھے, بلوچستان کے علیحدہ. تو پی ایم سی نے صرف ان کے پیچھے تھا کہ پیسے کمائیں بس, کہ سارے اسٹوڈنٹس کو مطلب یہ پیسوں کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ جو آبجیکٹو ہے ہر بندہ اپنا کام کرتا ہے. پروفیشنلز ہیں, آپ سب پروفیشنل ہیں, ہم پروفیشنل ہیں, ہمارا کام سب سے امپورٹنٹ ہے, پیسہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. اور پھر پی ایم سی کو یا پی ایم ڈی سی جو تھی یہ کبھی بھی غریب نہیں رہی ہے. تو اس کو اربوں خربوں کی کھیل میں ڈالنے کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا کیا مقصد کیا تھا. اس سارے اس کا پی ایم سی ایز اے ریگولیٹری باڈی, پھر انہوں نے اپنی جو ریگولیٹری ڈیوٹیز تھیں وہ انہوں نے ادھر ادھر. سو اس میں اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یہ تو بالکل ختم ہونا چاہیے. پھر اس میں یہ ہوتا تھا پہلے کہ پورے پاکستان سے صوبوں کی سیٹیں تھیں ڈاکٹرز کی, پروفیسرز کی, جو پرانے سینئر ایجوکیشنسٹ ہوتے تھے, میڈیکل ایجوکیشنسٹ, وہ پی ایم ڈی سی کا حصہ بنتے تھے تاکہ پالیسیز, اور پھر ہم نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے جو ورلڈ کی ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کے ساتھ, تاکہ جو پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈز ہیں وہ مینٹین ہیں, وہ تاکہ ہمارے جو یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ, پوری دنیا میں ریکگنائز کیا جائے ہماری ڈگری کو, اور وہ لوگ وہاں پہ جا کے کام کر سکیں اور زر مبادلہ کما سکیں, اپنی فیملیز کا خیال رکھ سکیں. اب جب نان ٹیکنیکل لوگ, ایک وکیل صاحب جو رضا صاحب وائس پریزیڈنٹ بن کے وہ ساروں نے ہینگ اس کو ہائی جیک کیا ہوا پی ایم سی کو, اب اس کا کوئی لیول نہیں ہے, کوئی باہر نہ ہی اس کو کوئی لیفٹ کرائیں گے. جو ورلڈ باڈیز ہیں ایجوکیشن کی, جو ریگولیٹرز ہیں یورپ, لندن, ہمارا اسپیشلی انگلینڈ وغیرہ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, سعودی عرب, یو اے, ان کے ساتھ بڑے ہمارے اسٹرانگ ریلیشن شپ, اور باقی بھی بڑے اس میں وہ بنائے ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے ریلیشن شپ بریک ہو گئے ہیں. اس سے ہماری ڈگری جو ہے وہ انڈر ویلیو ہو گئی. باہر ہم کام نہیں کر سکتے, لوگوں کو اب جا کے اپنے ایگزام دینا پڑتے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے اپنے میڈیکل کالجز جہاں جن کی ڈگری کو ایم بی بی ایس کو یو کے میں وہ کیا جاتا, ریکگنائز کیا جاتا ہے ڈی ایم سی رجسٹریشن کے لیے, اور کالج آف فزیشین صدر جس نے 50 سال لگا کے 7 سال لگا کے تو اپنی ایک اسپیشلائزڈ میڈیکل ایجوکیشن میں جو اسپیشلسٹ بنتے ہیں اس کے لیے اپنی جگہ بنائی تھی, ان کو انہوں نے انڈرمائن کیا کہ سی پی ایس پی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی خراب کر دی انہوں نے. تو یہ اتنے سارے مسائل انہوں نے کریٹ کیے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ جو پی ایم سی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور جو 2012 میں جو 3 ایئر بی سی کا جو بل تھا اس کو کیا جائے, تاکہ لوگ جو سینئر پروفیسرز ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں, وہ اس کے افیئرز کو چلائے, اور اس میں سے یہ پیسے ویسے والا معاملے ہیں ان کو نکالا جائے, اور بچوں کی جو ایجوکیشن ہے, ان کے جو ایڈمیشنز ہیں, سارے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور فرسٹ آنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. بچیاں ہیں ہماری, اب وہ بچے بچیاں اپنے 90% 95% نمبر لیتے ہیں ایف ایس سی میں, اور یہ اپنی من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دے کے اس میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اب یہ تو ان کا فورینسک آڈٹ ہو تو پتہ چلے کہ وہ کتنا اسٹینڈرڈ کا ایگزام لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے ہزار اسٹوڈنٹس ہیں پاس ہو گئے. اگر اتنے ہزار 65,000 اسٹوڈنٹ پاس ہو گئے تھے تو 3,000 4,000 سیٹیں خالی کیوں ہیں پڑی ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے سسٹم جو ایگزام دینے کا بھی. پھر بچے جو ایڈمیشن لے لیتے ہیں پاکستان کے اندر,
उन्होंने MBBS कर लिया, फिर उन्होंने कहा हमें और पैसे दें, आप एक लाइसेंसिंग एग्जाम पास करें। तो PMDC के साथ या PMC के साथ जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिट होता है तो वो उसके साथ रजिस्टर हो जाता है, उसके सारे एग्जाम्स के फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, वो सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो जा रहे होते हैं PMDC को जा रहे होते हैं। और जो हमारे एग्जाम सिस्टम है वो PMDC उन सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है सारा का सारा। उसके बाद उनसे कहा जाएगा कि आपने MBBS पास कर लिया, आपने एक और एग्जाम पास कर, फिर वो जमा कर लें, उसको क्या करना है इतने पैसों को PMC को। सो ये बड़े इश्यूज थे जिसके ऊपर ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसका मकसद एक तो ये था कि हम आप लोगों के थ्रू पूरे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसको भी, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चियां जो है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको भी ये हम पैगाम दे सकें, हम उनके साथ हैं और आप लोग भी उनके साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, ताकि हम मिलकर इसको कैंपेन चलाएं। हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का सिस्टम होता था, हम सब लोग आते थे कि नहीं हमारा फलाना रिश्तेदार आ गया या हमारे गांव का बंदा आ गया, बहुत गरीब है, इसका इलाज करें। अब हमें समझ नहीं आती है कि हम किससे क्या परमिशन लें और कैसे करें, बहुत सारे वो इश्यूज हैं। सो ये अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के इंटेंशंस ठीक होंगे लेकिन उनके ये स्टेप ठीक नहीं थे। तो ये मेन बातें थी। मियां साहब अगर कोई, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर प्रोफेसर हमारे उस्ताद भी हैं और ये प्रेसिडेंट हैं PM इस्लामाबाद के भी और PMDC के भी मेंबर रहे हैं और ये सारी जो रिफॉर्म्स वगैरह उसका हिस्सा रहे हैं, कुछ बात अगर सर आप करना चाहें प्लीज। 4 महीने में 3-4 दिन के लिए आते थे और यहाँ सारा सिस्टम ऊपर नीचे करके वो चौथे दिन वापस चले जाते थे। तो वो अमेरिकन, हमारा जो ज़्यादातर हमारे जो मेडिकल एजुकेशन है वो ब्रिटिश लेवल्ड है और ब्रिटिश सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका में इंश्योरेंस सिस्टम है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज इस तरह से नहीं है, ना उनकी इंस्पेक्शन ऐसी होती हैं। ये जो कैरेबियन आइलैंड है वहाँ पर बेसिक साइंसेस के कॉलेज बने हुए हैं, वो 2.5-3 साल पढ़ा के उसके बाद वो अस्पतालों के हवाले कर देते हैं और अमेरिका में, और वो लोग इम्तिहान दे के उसके बाद ECMHD देते हैं कि इम्तिहान है इंटरनेशनल उनका, उसके बाद वो सिस्टम में जाकर। तो पाकिस्तान में जो हेल्थ सिस्टम है ये हमारी बदकिस्मती रही है। PTI गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी और हमारे मैक्सिमम डॉक्टर इसके सपोर्टर थे। 40 के करीब MNA और सेनेटर्स हैं, उन्होंने हल्फ लिया था कि हमने PMC बिल मंजूर नहीं करना, लेकिन किसी एक MNA की किसी की कोई वैल्यू नहीं थी। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रोता था कि जी हमने किसी को वेट ही नहीं किया, इतने कवानीन बन गए जिसको स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव ही नहीं किया। जब कानून अप्रूव हो गया FATF के चक्कर में 15-20-30 MNOs को आउट कराया गया और ठप्पा लगा लिया गया कि 2 कवानीन मंजूर करने थे, उन्होंने कहा और भी लाए ठप्पे लगाए फटाफट, वो मंजूर, उसमें ये भुगतान हो गया, एक मेडिकल ट्रिब्यूनल बिल बना और ये PMC एक्ट बना। तो ये एक्ट इस तरह से बनाए गए हैं। तो हमारी दरखास्त है गवर्नमेंट से कि इनको रैशनलाइज किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए और आवाम के बेहतरीन मुफाद में यहाँ पर चीज़ों को बनाया जाए। देखें उसमें माशाल्लाह, अब मैं उस तरह से नहीं कहना चाहता, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी भी खातून है जिसका विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि शी इज डांसर और सिंगर, और वो भी मौजूद है वहाँ पे। वहाँ पर एक बेकरी के मालिक भी मौजूद हैं, 3-4 और बिजनेसमैन मौजूद हैं जिनका कि कोई तल्लुक नहीं बनता मेडिकल एजुकेशन के साथ और इवन एजुकेशन के साथ। तो ये वो उन्होंने डिसीजन किए हैं सारे के सारे कट कॉपी पेजों की, उन्होंने लोड शेडिंग की है। हमारी बड़ी इनसे मीटिंग हुई, बैठ हुई, तो ये कहते थे हम एग्रीगेटर है ही नहीं, हम सिर्फ लाइसेंसिंग बॉडी हैं। लाइसेंसिंग बॉडी बहुत बड़ी होती है, बड़ा छोटा लेवल होता है लाइसेंसिंग बॉडी का। एग्रीगेटर बॉडी इंटरनेशनल होती है। हमने वैक्यूम दिया है, हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्टेक होल्डर थे, हम उसको गवर्न कर रहे थे। उसकी एग्जीक्यूटिव जो है शिप जो है वो पाकिस्तान के पास थी, इंडिया उसका मेंबर नहीं था। बांग्लादेश बाद में मेंबर बना, इंडिया बाद में मेंबर बना और पाकिस्तान ने एशियन होने के नाते उनको सपोर्ट करके एक इंटरनेशनल सेटअप में लेके आए, लेकिन हमसे वो कहीं पीछे थे। अब इसमें आगे हमने वैक्यूम दिया है इस जैसे मुल्कों को, और जब इन्होंने 60 से 65% किया कि यहाँ पर एंट्री टेस्ट में 65% जरूरी है। एक रात के अंदर 11 कॉलेज खुले हैं कजाकिस्तान में, वो बड़े इस तरह बड़े बड़े हॉल लेके उसके
उसके अंदर 1000 2000 बच्चा दाखिल करते हैं, सबके ओनर इंडियन है। यहाँ पर ऑफर की गई कि जी आप ही आए, हमें सिर्फ नाम दे दें, हम आपको 50% शेयर होल्डर रखते हैं। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर हमारे उनके शेयर होल्डर बने हुए हैं। तो उनकी कोशिश है कि यहाँ के कॉलेज बंद हों, यहाँ का स्टैंडर्ड ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाया जाए, डेंटल कॉलेज बंद हों। और डेंटल कॉलेज में बच्चा ऑप्ट करता है 60 और 65 के दरमियान। सिंध में लोगों के 50% मार्क्स होते हैं 50-60 के दरमियान। बलूचिस्तान में 50% भी नहीं होते, क्योंकि वहां पर ना टीचर अवेलेबल है, ना इंग्लिश उनको कोई प्रॉपर पढ़ाता है। वो सारे सिस्टम में चल रहे हैं, वो टीचर उन पे मेहनत करते हैं, फिर जब वो डॉक्टर बनते हैं तो वो फिर इक्वेट होते हैं सारे के सारे। तो इन्होंने आके ये सिस्टम ऐसे बनाया कि बाहर वो अप्रोच किया। 15 सीटें हर कॉलेज में, आप देखें 170 कॉलेज हैं, 15 सीट्स हर कॉलेज में होती थी, जिसमें के डॉलर्स में पेमेंट होती थी। और वो बाहर के लोग, पाकिस्तानी ओवरसीज या जो फॉरेनर्स हैं, वो आते थे उन्हें पढ़ने के लिए। इन्होंने उनको बंद कर दिया, वो सीटें खत्म कर दी। अरबों डॉलर का जो ज़र मुआवजा आता था उसको ब्लॉक करके उधर का रास्ता खोल दिया, फ्लड गेट खोल दिया। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का इस वक्त 15,000 स्टूडेंट, जो जिनकी अपनी रिपोर्ट है, वो इस साल दाखिल हुए हैं सिर्फ मेरिट हाई होने की वजह से। यहाँ 65%, वही बच्चा कजाकिस्तान चला जाए तो 20% वाला भी जा सकता है। उसको अख्तियार है कि सेकंड ईयर के बाद यहाँ आगे इसी कॉलेज में वो दाखिल हो सकता है, ना उस पर कोई एप्लीकेट लागू होता है। अच्छा सर, क्वेश्चन ये रेजिस्टेंस नहीं रही तो क्या आप पिंस का मामला हो या पीएमसी का मामला हो, या इसको सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं या इसको चैलेंज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि ये वापस किए जाए? अगर वापस किए जाएंगे तो कानून का एक तरीकाकार है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? हम ये चाहते हैं कि इनको दोबारा जो लेजिस्लेशन जो है वो की जाए प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से कि होनी चाहिए थी। 35 एक्ट आपको पता है कि 35 एक्ट धक्के से मंजूर कराए गए हैं। एक स्पेशल टेक्निक के साथ एक लॉट ऑफ एमएनए जो है वो आउट की जाती थी। उस वक्त बड़े खुश होते थे हम के लिए हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। हम चाहते थे कि ये सेटअप और साल 2 साल चले, ताकि इस तरह धक्के से कवानीन बनते रहे। उसमें टंगरा के कवानीन भी हैं, उसमें साफियों के खिलाफ कवानीन भी हैं। तो वो एक जबर और धौंस वाला जो सिलसिला था, उसके सबसे ज्यादा विक्टिम डॉक्टर लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, गवर्नमेंट जॉब पे है, ड्यूटी करते हैं, फुर्सत नहीं मिलती कि अस्पताल से निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सके, प्रोटेस्ट भी कर सके। साफी तो बोलते हैं, मीडिया इनके पास है, लेकिन जितने ही आप विक्टिम हैं उससे ज्यादा हमारी मेडिकल कम्युनिटी विक्टिम है। बहुत ज्यादा रुस्वा किया गया, जलील किया गया। फर्स्ट टाइम जिंदगी में हुआ है कि मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, सीटें खाली हैं, लोग पैसे झोली में भर के ले रहे हैं कि हमें दाखिला दें, लेकिन वो दाखिल नहीं हो सकते। उन्होंने आपने जो बात की कि ये डिग्री का जो है ना स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, ये बिल्कुल बात है। अब तो होएगा, क्योंकि अब हमारा नाम ही खत्म हो गया ना, पीएमडीसी नहीं रही, एक नया नाम पूरी दुनिया में। अदरवाइज ये देखें कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में हमारे जो ग्रेजुएट्स यहाँ से गए, उनकी एलुमनाई बनी हुई है हजारों लोग, और वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। आप भी जर्नलिस्ट, आप जानते होंगे कि जो अमेरिकन इलेक्शन है उसमें जो मेडिकल कम्युनिटी है वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो इतने इफेक्टिव हैं। पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं विद अमेरिकन, वो इतने कांग्रेसमैन के साथ डॉक्टर्स के थ्रू बन रहे हो। सो अगर हमारी डिग्रियां इतनी कमजोर थी तो लोग वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे कैसे चले गए, और अब भी जा रहे हैं। अभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जॉब्स वगैरह के इशू हैं, डॉक्टर्स की इतनी जॉब्स नहीं होती, लोग एग्जाम देते हैं 6 महीने बैठ के, एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब किया, उसके बाद 6 महीने बैठ के उनका एग्जाम दिया, अमेरिका गए, सिस्टम में दाखिल हो गए, एंड देन दे गेट। अब इन्हें जो ये एमएलए की बात थी, अब अमेरिका में अगर लाइसेंस एग्जाम एंड पे लिया जाता है ना, तो उन्होंने पूरा जॉब सिस्टम बनाया हुआ है कि वो जो बच्चा पास करेगा उसको रिप्लेस कर देते हैं जॉब्स में फलानी जगह पे। हमारे सिर्फ एग्जाम है कि एग्जाम देते जॉब, उसके बाद ढूंढते रहें, अपना क्लिनिक बना के, हट्टी बना के बैठे। ठीक, जो बेरोजगारी का जो लेवल है पाकिस्तान में, वो डिफरेंट प्रोफेशंस का, सिर्फ डॉक्टरी की नहीं बात कर रहा हूँ, इंजीनियर्स भी, ग्रेजुएट्स भी, अपना जो अप्लाइड साइंसेस दूसरी हैं उसमें भी, तो लोग डॉक्टरी में मेरिट इसलिए ज्यादा हाई है कि लोग फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेते हैं या एग्जाम्स देके तो बाहर चले जाते हैं। अभी हमारे जो बच्चे दूसरे साइंसेस में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी डॉक्टरी रही है, और हमारे स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएट्स की डायरेक्ट जो है जीएमसी के साथ रजिस्ट्रेशन होती कि, और ये रेसिप्रोकल होता है, हम उनकी करते थे, और तो ये डॉक्टर साहब ने बात भी थी
और पामी इस पीएमसी के साथ शामिल थी और उनकी मर्ज़ी से बनी। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने बात की कि पीएमसी को ख़त्म किया जाए, पीएमसी को अभी उनकी कौंसल को ख़त्म किया हाई कोर्ट में, तो आप लोग हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? और तीसरा आपने एफएमटीआई की बात की, तो एफएमटीआई जिस वक्त नाफिज किया जा रहा था उस वक्त मैं खुद पामी का अहदेदार हूँ। पामी के बहुत सी चीज़ों में पीएमसी पामी को बड़ा सूट करता है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे उसकी मुखालफत, पामी को वो पीएमसी सूट करता है, क्योंकि जब ये आए नए तो इन्होंने इस तरह की बात की कि आप अपना काम करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ ना कहें। तो उनका टारगेट था एमडी कैट, ये वो बिलियंस का ठेका, 10 साल का ठेका एक ही वक्त में दे दिया एक ही फर्म को, तो अरबों रुपए का ठेका था। तो वो उनका ख्याल था कि आप हमारे काम में इंटरफेयर ना करें, हम आपके काम में। लेकिन पामी का एक्चुअली जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त वो मीडिया मैन है और चौधरी साहब चौधरी अब्दुलरहमान, तो वो पामी का वाईडीए का पीएमए का और जो डॉक्टर थे यंगस्टर इनका अलायंस हुआ, तो उन्होंने ये तहिया किया था कि हमने अलायंस को नहीं तोड़ना। फिर हुआ ये कि निचले लेवल पे वाईडीए से भी उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया और तमाम लोगों से कॉम्प्रोमाइज हो गया, पामी से लड़ाई जारी रही। उसका नतीजा ये है कि वो इनमें क्लैश हुआ। ओरिजिनली जब ये बनी, जो साहब सही कह रहे हैं, उस वक्त ये एक पेज पे थे, उस वक्त एक पेज पे थे और इनका ख्याल था, ये कहते थे कि हमने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना है और हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इनकी चीजों में। लेकिन जब ये अलायंस बन गया सब तक, तो उसमें आगे फिर इनका क्लैश हुआ जो कि अभी तक जारी है। या फिर एफआईए वगैरह जो हमारी एजेंसीज है उनके पास होता बैठा। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि जो मियाँ साहब ने मेंशन किया कि एग्जाम लेने के लिए एक बॉडी जिसको वो दिया कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो बाद में वो खत्म हो गया कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, ये क्योंकि उसमें कुछ मसाइल थे, सब मसाइल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर 15,000 स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, हमारी 5 या 6,000 सीटें हमारे मेडिकल कॉलेज की खाली रह रही हैं, तो इट इज करप्शन। ये करप्शन सिर्फ ये नहीं होती है कि हमने वो नोट दिखाएंगे कि इतने पैसे हमने सामने लिए हैं या वो लिए हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, हमें पता है कि ये मसाइल हैं एडमिशन प्रोसेस में, स्टूडेंट्स को जो हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, और इसमें जो है मसाइल वजह इसकी जो है पीएमसी के जो एक्ट है वो है, और जो लोग उसको रन कर रहे हैं वो हैं। तो ये मसाइल हैं इसमें। और पीएमडीसी बड़ा अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रिंसिपल्स होते थे जो इसके मेंबर्स होते थे, जो हाईली प्रोफेशनल मेडिकल एजुकेशनिस्ट थे, वो पॉलिसी बनाते, वो इंटरेक्ट करते थे, इंटरनेशनल बॉडीज के साथ करते थे। अब हमने इसको एक पैसे कमाने वाली रजिस्ट्रेशन करके करने वाली तो बात वो नहीं है ना, वो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। कौन है सर?